let's go! First booking, San Antonio, going to LRT1, Dr. A. Santos. Tara, puntahan na natin. Good morning, ma'am. Ma'am Christine po. Sa may LRT lang tayo, ma'am. Opo. Okay po. Sabi ko lang po. Ay, sa unahan, ma'am. Para tayo first. Sige po. Ingat po. Second booking guys, dito sa field, malapit sa SM Sukat, going to Terminal 3. Tara na, puntahan natin. Ma'am Pia po. Sa Terminal 3 po tayo. Okay na po. Lang sir. Sharing their location. Libs po, no? Okay. Inarista mo kasi last time nung program kasi lagi nagpapapam. Tapos drop off nyo sir sa Kingly, sa Harrison. Okay po. Wala pa sir eh. Opo eh, burin tong pera ko sir eh. So ayun guys, yung third booking natin kanina, pag drop ko ng arrival, nandun na rin si sir, pinick up ko siya. Terminal 3 going to Pasay. Ngayon guys, fourth booking natin from Pasay going to Manila. Tara na, punta natin. Good morning po. Good morning sir. Sir Marvin po. Okay na po. Sa National Shrine po tayo. Okay po. Ito lang po. Okay po. Thank you po. Okay na po yan. Apo. Okay guys, next booking, Sampaloc, Manila, going to Green Hills. Tara, punta na natin. Morning. Ma'am Ella po. Yes po. Sa San Miguel property tayo. Properties po. Okay na po. Oo. Thank you po. Six booking guys dito sa show going to BGC. Antayin na lang natin si ma'am. Nandito na ako sa pick up location. Ma'am Melanie. Opo. Ay po. Pwede po tayo umikot yan sa Okay, wait lang po. Opo. Okay na po. Thank you po. 7 booking guys. Makati going to Terminal 2. Tara, punta na natin. Hello sir. Wait, I'll check your luggage. Okay. You're going to Terminal 2 AirAsia Domestic, sir? Yes. Alright, let's go. I stop over there, sir. Okay. Alright, sir. Very much. Thank you, sir. 8 booking guys, Terminal 2 going to Calamba. Ito na yung inaantay ko guys. Simula kanina pang umaga, ang lilit ng booking ko. Ito talaga yung gusto ko. Tara, punta na natin. Hello po. Good afternoon po. Ma'am Christy, ma'am. Okay po. Sa Calamba tayo, ma'am. Pagod na po. Trinay ko na lang mag-drop. Prepare na lang. Pa-PITX po ba sana? Di ba doon? Kaya Ayan. nandun po yung Sa Jackliner, Buendia. Okay. Opo, sa email nyo ma'am, nandun po yung resibo. 1373 po. Kaya bayad muna tayo. Opo. Thank you ha. Thank you rin po. Opo. Kuhain ko na yung maleta ma'am. Okay. Okay guys, 9th booking, Calamba going to City of Dreams, Parañaque. Woo! Jackpot guys! Let's go!
Hello po. Rizalin po, no? Okay na po? Ito yung bin na. Opo. Ayan, 139. 1319, ma'am. Ito, yun na yun. Ano sa May 19 kayo, ma'am. Bigyan ko kayo 200. Pa. Hindi ko na magpapaano. 139. Apa. Bid lang namin. Opo. No problem. Photograph, ma'am. Oo. Saan po ba dito? Sa ano na lang ba? Dito na lang sa, ayan yan. Yan, bye. Pangalan. Sige po. Ganda ng pangalan. May picture mo nga yung 139. Baka lang pa kasi. Wala kaming receipt kasi hindi kay Rod naman sa Eh, dalawa ba, ma'am? Ay, hindi. Isa lang. Isa Isa lang. lang. Yung para bukas ka talaga. Para bukas yun. Sa pirmahan ko na sana eh. Kung ikaw bukas kuya, Kung sige. ikaw sana bukas. Sige po. Mama, Jomar ka na. Apo, Jomar Genova po. Sige, bukas na ba yung likod mo? Di pa po. Bubuksan ko pa lang po. Rent booking guys! Shore 2 going to Terminal 3. Tara, puntahan na natin. Yeah. Nadel po, no? Yes, sir. Sa Terminal 3 po tayo. Departure po. Okay. Toll gate, apo. Yes, sir. Sige po. Sige po. Yeah! 11 booking guys! Terminal 3 going to Cubao. Tara, punta na natin. Let's go! Sir Marlon po, no? Yes po. Okay po. Sa Cubao tayo, sir. Yes po. Genesis. Okay po. Thank you po. Woo! Traffic guys! 12 booking guys! Cubao going to Manila. Tara, punta na natin. Good evening, sir. Siyong Kwak. Yes po. Okay. Adriatico. Yes, Tower 3 po. Okay. Thank you. Where, sir? Here? Yes. Okay. Wait. Tower. Okay. Thank you po. Thank you po. Last booking guys, Adriatico going to Molopecia. Tara, punta na natin para makauwi na tayo. Let's go! Good evening po, Hello. Sir J. Okay na sir. Sa likod to sir, no? Likod ng bawa. Okay po. Yung traffic, ano? Oo sir. Napatang ko na lang sir. Sakto dito sa stoplight. Opo. Sakto ito na lang. Okay po. Thank you. Thank you rin po. So, ayun guys, natapos na yung biyahe natin today. Naka 14 trips tayo ngayong araw. Ayos naman yung biyahe ngayon compare nung mga nakaraan. Medyo paldo dahil dun sa dalawang nakuha natin na long trip. Ganda nun, sarap ng mga ganun. Ayun lang guys, thank you for watching.